इमरान खान साहब की फात भाई हैंड पिक कमेटी है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इनके पास मैंडेट कितना है और क्या है। खान साहब की हैंड पिक कमेटी है। नुकात दो दे दिए गए हैं जिसमें अनलॉफुली इलीगली डिटेन्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स शुड बी फ्रीड, नंबर 1, एंड नंबर 2 इज कि हाई पावर जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन है 9 के और मई और 26 के हवाले से। तो ये दो चीजें हैं जो उनके बेसिकली नुकात हैं जिनके इर्द गिर्द खान साहब चाहते हैं कि इस डायलॉग को घूमना चाहिए और इसी से फिर बाकी रास्ते भी निकलेंगे। अब ये तो हमारी तरफ से है। आज पहली एंगेजमेंट थी जिसमें ये दो चीजें हमने उनके सामने रखी। आज हमारे बहुत से लोग अदालतों में पेशियां थी। उमर अयूब साहब चेयरमैन है, उनकी अपनी पेशावर में हाई कोर्ट में आपको पता है कि उनके ऊपर सैकड़ों दर्जनों नहीं सैकड़ों FIRs हैं। वो यहाँ पे थे, सेम उसमें कमिटेड थे, कुछ एक दो दोस्त बाहर गए हैं। तो हमने बेसिक चीजें एंगेजमेंट के हवाले से सामने रख दी है। अब इस पे जो दूसरी मुलाकात के हवाले से उन दोस्तों ने बाहर आके बात की है, इट्स अबाउट सम सॉर्ट ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड दैट विल प्रिपेयर बिफोर दैट मीटिंग व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबली ऑन 2nd। तो उस हवाले से वो जो है आपने ये कहा कि खान साहब क्या चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एक दिन भी कोई आदमी गैर कानूनी तौर पे कोई बेगुनाह आदमी सियासी वर्कर जेल में ना रहे। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस आर कि इट शुड बी इसका फैसला जल्द अज जल्द करें। इसकी वजह यह है कि एक दिन भी किसी का अंदर जो है वो खान साहब को गवारा कोई नहीं है, जो हमारे वर्कर्स हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक नुक्ता है शेख साहब वो ये कि आज फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड वाले केस का, वो नहीं आया। वर यू सरप्राइज्ड? नहीं आया, एंड ऑब्वियसली हैप्पीली सो। देखिए सर, जो जज था उसने ऑफिशियली हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि लास्ट नाइट ही नॉट बी कमिंग टुमारो। ठीक, मतलब जिस तरह बता देते हैं ना कि ही नॉट बी देयर। हमें बिल्कुल इस पे वो है। हमने इस पे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसपे मैंने कहा है कि हमारा बरीयत का केस है, आप इसको क्यों डिले कर रहे हैं। क्योंकि माहौल तो ऐसा ही है कि आप खान साहब भी कह चुके हैं कि ये हमें उसमें सजा देना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि वो केस जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जो एक बदतरीन मिसाल है सियासी इंतकाम की पाकिस्तान में, उसमें एक जजमेंट ऐसी लिखना और किसी को सजा देना, अगर वो सजा देना चाहते हैं तो फिर हायर जुडिशरी से तो वो पहली पेशी में ही उड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें उसकी जो टाइमिंग है ना शेख साहब, वो इशू है। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी सियासी मसलहत की वजह से वो आज फैसला नहीं आया, मैं तो नहीं कहूँगा। ऑब्वियसली कोई वजह होगी, लेकिन अब ये फैसला लेट्स अज्यूम जनवरी में आता है और जनवरी में ये टॉक्स चल रही हैं। अगर ये टॉक्स आगे प्रोग्रेस करती हैं 2 के बाद और ये फैसला आ जाता है और उसमें सजा हो जाती है, उसका क्या इंपैक्ट होगा टॉक्स पे? मैं ये समझता हूं कि ये जब मुज़ाकराती टीम ने फात भाई ये मामलात और ये एंगेजमेंट शुरू हुई है, ऑब्वियसली हमें तो अंदाजा था, खान साहब खुद कह चुके थे कि ये सजा सुनाना चाहते हैं खान साहब को, उनकी ज़ौजा को। इसके बावजूद मुज़ाकराती उसका मामले का अमल जारी रहा, क्योंकि इस किस्म के झूठे केसेस के अंदर अगर सजाएं होती हैं तो फिर वो खत्म भी हो जाती होती हैं, वो भी मिट नहीं लगता। तो मैं ये समझता हूं कि ये इसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये केस पे इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसने हायर जुडिशरी में जाके इसने खत्म होना ही होना है, इधर कुछ भी नहीं चाहिए। चलें, ये तो मुस्बत बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दैट मीन्स कि एकदम ये डीरेल नहीं होगा, विच ऑल्सो मीन्स, जो मुझे समझ आ रही है शेख साहब, वो ये कि ऑब्वियसली पाकिस्तान। सर आपने एक और बात की, अगर फात भाई इजाजत दें तो। आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, लोग मेंटेन कर रहे हैं। कल रात को वजीर दिफा ने जो जिस किस्म की गुफ्तगू की है हमारे कायद के बारे में, बड़ी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की है और इल्जामात लगाए हैं उन पे बड़े संगीन किस्म के, जिसको आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कंडेम किया है। तो स्पॉयलर्स तो मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इदारे और अवाम आमने सामने लड़ते रहे और किसी की दुकान चलती रहे। ये काम तो चल रहा है ना। आप कल रात का वो जो लंदन की गुफ्तगू है वो सुने, हमने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। जी। पता है, वो अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल में शायद आपकी साइड पे भी और गवर्नमेंट की साइड पे भी आज की सिटिंग के बाद इतना कॉन्फिडेंस होगा कि बयानात आते रहेंगे, लेकिन इस प्रोसेस यहाँ तक पहुँचना जो है, यानी मैं तो आज पहले ये कह रहा था आज शो के शुरू में कि अगर मुज़ाकरात पे 8 से साल डेढ़ पहले बैठ जाते तो शायद ये बहुत सारा कुछ जो हमने देखा इस साल ये ना होता, लेकिन बहरहाल जो हो गया। सो ऑब्वियसली दैट एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस शेख साहब जो ज़रूरत है इस तरह के डायलॉग को आगे चलाने की इन हालात में, वो सीरियसनेस आप में है और आपको गवर्नमेंट में नजर आई आज?
سر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسپیکر آفس میں پہنچنا ہی ہماری سنجیدگی کا اظہار ہے. گورنمنٹ جس کے پاس چیزیں ہیں اور جو جن کے سامنے یہ چیزیں رکھ دی ہیں ہم نے، ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہمیں ایک دو جو دور چلیں گے اس گفتگو کے اس کے بعد ہوگا. آج پہلے دن سے کسی کی سنجیدگی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال میں وہ شاید مناسب نہ ہو. وہ کہتے ہیں کئی گاڑیاں جب چلتی ہیں نا تو چلنے کے بعد ان کے کھڑکے دھڑکے پتہ لگتے ہیں. تو ایک دو دور ہو جائیں اور ان میں کچھ آٹو ڈیمانڈ سامنے آ جائے کہ ان کی طرف سے گفتگو آ جائے تو وہ پتہ لگے گا کہ ہاؤ سیریس دے آر. بٹ یو فیل میرے خیال میں قبل وقت ہوگا آج ہماری طرف سے کہنا. بٹ یو فیل کہ the process is off to a good start, پازیٹیو ہے. دیکھیں ہمارے لوگ گئے ہیں، ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھی ہیں. اٹس اے سٹارٹ. یس. اچھا، اب اس میں دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے شیخ صاحب وہ یہ کہ ظاہر بات ہے جو مذاکرات میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کی سلیکشن جس طرح کہ آپ نے کہا خان صاحب نے خود کی ہے، وہ بھی ایک بڑے یعنی کہ ایک سرٹن مزاج کے لوگ ہونے چاہیے جو معاملات کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے لے کے چلیں، ایون جب لگ رہا ہو کہ جی معاملات آگے نہیں چل رہے. اب یعنی جس طرح اسد کیسر صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، ان کی جو طبیعت ہے یہ ہمیشہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مثبت پہلو نکالا جائے. لیکن اگر آپ کی ٹیم میں جو ہاکس ہیں، اور یہ دونوں طرف اٹ ریلیٹس ٹو بوتھ دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن، اگر ہاکس بیٹھ جائیں تو چیز بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ جو ٹیم ہے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ اس میں سارے ایسے لوگ ہیں جو پوری کوشش کریں گے کہ معاملات خراب نہ ہوں؟ سر ہماری ٹیم میں تو خان صاحب نے وہی لوگ ڈالے ہیں جو معاملے کو سمجھتے ہیں، خان صاحب کی گائیڈ لائن کو سمجھتے ہیں. مگر اس میں ایک ہمیں پرابلم آ رہا ہے فہد بھائی، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دا کمیٹی نیڈز ایکسیس ٹو عمران خان صاحب. ہوپ فلی آج اسد کیسر صاحب نے وہ کنوے کر دیا ہوگا، یا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یا راجہ صاحب نے. یہ کمیٹی ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً عمران خان صاحب کو ملتی رہے گی، اور ملتی رہے تو چیزیں سموتھ چلیں گی، تاکہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، کئی چیزوں پہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے. ان کے تو قائدین اور ان کے تو متعلقین اور جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہ موجود ہیں ٹو ڈسکس تھنگز. ساڈا کنسرن کوارٹر تو عمران خان ہے، تو وہ ایکسس شوڈ بی الاؤڈ. وہ آج ہم نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، کل میں نے اپنے میسج پہ بھی کہا، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو لوگ گئے تھے انہوں نے بھی گورنمنٹ کو کنوے کیا. ٹھیک ہے، آئی تھنک دیٹس اے فیئر پوائنٹ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ریڈ فلیگز کیا ہوں گے؟ وہ فلیگز جس سے ایک دم اس پورے پروسیس کے اوپر گھنٹیاں بجنی شروع ہو جائیں، وہ کیا آپ کی نظر میں کون سے ہیں وہ ریڈ فلیگز؟ دیکھیں سر ریڈ فلیگز تو پھر مختلف اوقات میں مختلف چیزیں دے آر ٹرمڈ ایز ریڈ فلیگز. ابھی آپ عمران خان کی ذات کو برا مطلب بالکل جو کل کی گفتگو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، یا پھر آپ سیدھا ہی کہہ دیں کہ ہم کمیشن نہیں بناتے ہیں، آپ ابھی صرف ڈیٹینیز کی بات کر لیں، یا آپ کہہ لیں سر جی آپ کمیشن بنا دیتے ہیں، آپ ڈیٹینیز کی بات نہ کریں. تو اس میں مختلف جگہوں پہ آ کے مختلف چیزیں کین بی ٹرمڈ ایز ریڈ فلیگز.